Hello viewers, once again हमनान सब के मोय लगा चैनल के वेलकम करा चनाई दिया से अच्छी लगा वीडियो दे जुबिन गार्ग मोरा लगा केस ओपरे लेटेस्ट खबर की आसे इदु आपनान के चनाई दिबो और बिहार इलेक्शन लगा एकता कंट्रोवर्सी ओलाइकना आसे इदु कंट्रोवर्सी भी की आसे इदु चनाई दिबोले वीडियो लइकना आहे आसे viewers 19 of September 2025 दिन दे सिंगापुर दे जुबिन गार्ग होले एकता सीट स्विम करा दाम दे मुरी शेकुगना मन सब जानि आसे ताई मुरा पिछले 20 दिन होय आसे होले भी इतिया तक ताई परित कुरा ताई क्रिमिनेट कुरा जगह दे every day thousands and thousands manukan आहायगेना जुबिन गे ट्रिब्यूट दी थागार होले इतिया तक पे चायगेना आसे जय जुबिन जय जुबिन जय जुबिन चुआकाले ट्यूसडे दिन दे जुबिन गार्ग लगा 53 बर्थडे माना थागिसे और इदु बर्थडे होले ऑल अक्रॉस द असम माना होनी बाय आसे ताई लगा बर्थडे दिन दे असम मानु खानब्रा ताई लगा काना गुरिगिना और ब्लड डोनेशन गुरिगिना और बाइसाइकल रैलीज खान ऑर्गेनाइज गुरिगिना मानिसे कुइगना थागा होनी बाय आसे इनगा ताई लगा बर्थडे माना दम दे असम सीएम ब्रा एलेज कुरादु होले जुबिन गार्ग होले एक्सीडेंट ब्रा मुरान होले भी ताइके सुकुत चुलिगना मुतु खावला दिया निमिदे मुरी से कुगना असम सीएम ब्रा एलेज कुरा होने बाय आसे ट्विस्ट दिन दे आकिरि क्वानिसना असम दे जुबिन गार्ग लगा 53 बर्थडे एनिवर्सरी माना दाम दे असम लगा चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ब्रा ताई ब्लड डोनेट कुरा थागिसे ब्लड डोनेशन खत्म हुआ पिछले मीडिया खान लौटे कथा क्वादम दे ताई ब्रकोइसी की जुबिन गार्ग होले अल्कोहल नखाइगेना थाका मानु एकता आसे ताई पुइला जुबिन गार्ग के लक पाइसे एदु दाम दे ताई ब्रा जाना होले जुबिन गार्ग ब्रा कितिया भी अल्कोहल नखाइ कुगना जाना आसे कुगना ताई कुछ होले भी सिंगापुर दे की हैपन होइसे इदु होले बाय फोर्स ब्रा जुबिन गार्ग के मुदु खावला दिसे और इदु मुदु खावला दिया दो होले ताई के निशा बनाई दिया बेचिदे ताई लगा फाइनेंशियल दो होले एक्सप्लॉइट करि दिबो निमिदे खेला आसे कुगना सीएम ब्रा इतिया थुरिगना थाका एक्यूज खान ओबरे एलेज करा होने बाय आसे सोफा जुबिन गार्ग लगा डेथ केस ओबरे 7 जून होले अरेस्ट करिगना थाका होने बाय आसे इतिया हुना हिसाबते इदु एक्यूज खान ओबरे SID खान ब्रा चार्ज शीट टू होले सुनर लेआउट कुरुला आसे कुगना होने बाय आसे होले भी याते एकता प्रॉब्लम दो होले जुटी क्राइम दो होले आउटसाइड इंडिया रे कमिट करिसगुले दो सेंट्रल ब्रा एकता सैंक्शन दो क्रान कुरुला ओलाय अंडर सेक्शन 208 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इदु लगे हिसाबते जुटी क्राइम दो होले इंडिया लगा पहाड़ दे कमिट करिसगुले दो सेंट्रल ब्रा सैंक्शन दो क्रान करो लगे इटु बिचिदे एक्यूज खान लगा ओपरे वर्टिक टू डिक्लेयर करो परिबो नहले चार्ज शीट टू होले फाइल करो ला पारे तो इनका थाका समय दे ट्यूसडे दिन दे ही सेंट्रल लगा नाम ब्रा होम मिनिस्टर अमित शाह ब्रा एदो सैंक्शन दो होले क्रान करि दिया होने बाय आसे तो इतिया SID खान ब्रा जुबिनता डेथ केस ओपरे सैंक्शन पे क्रान गुरी दिसे सेंट्रल खान ब्रा तो सुनर एक्यूज खान लगा ओपरे चार्ज शीट होले फाइल कुरुला थाका होने पाय आसे किदिया एतु चार्ज शीट फाइल कुरुला आसे स्पेसिफिक डेट तो होले मेंशन करा नाय जुदी इदु अपडेट्स पाइसेगुलो दो चार्ज शीट की कोई आसे आमनान के अपडेट दी थाकिबो सेकेंड डे बिहार इलेक्शन लगा ओपरे कंट्रोवर्सी एकता ओलाइगना आसे आमनान के इतु छानाय दिबो बिहार लगा इलेक्शन होले नवंबर 6 और नवंबर 11 दिन दे कन्डाक्ट करा थाकिसे
আৰু ৰিজাল্ট হলে নৱেম্বৰ 14 দিনতে ওলা থাকিছে মন সব পৰা জানিছে কি ইণ্ডিয়া পৰা একটা মেসিভ মেজৰিটি পৰা বিহাৰ ইলেকশন হলে জিতা থাকিছে এতিয়া ইয়াতে একটা কন্ট্ৰভাৰ্সি ওলাই কিনা থাকাটো হলে আৰজেডি খান পৰা ক্লেম কৰাটো হলে ৰিজাল্ট আৰু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিতে চেক কৰিছিলো এইটো দুটাটো হলে নামিলি কৈ কিনা তাহান ক্লেম কৰা শুনি পাই আছে আৰজেডি স্পোক্সপাৰসন শক্তি সিং পৰা কোৱা হিচাপতে পাব্লিক লাকা সাপোৰ্ট আৰু ৰিজাল্ট হলে মিলাই নামিলি কৈ কিনা কৈ আছে আৰু একটা এলিগেশন কোৱাটো হলে ব্যালট পেপাৰ লাকা ইস্যু দে আৰজেডি খান নহলে মহাগঠবন্ধন খান পৰা একচুয়ালি তাহান কিমান পাইছে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিতে ইটো আৰু ইভিএম মেচিন দে থাকাটো হলে নামিলি কৈ কিনা ক্লেম কৰাবি শুনি পাই আছে আৰু আৰজেডি প্ৰেসিডেন্ট জগদানন্দ সিং পৰা কোৱা হিচাপতে ইলেকশন ডে ভোটিং নোহোৱা আকিদেহি ধৰিলে ইভিএম মেচিন দে 25,000 ভোট টু অলৰেডি থালি কিনা আছে কৈ কিনা তাই ইটো লগৰ ওপৰে এলেজ কৰা থাকিছে ইটো লগৰ ওপৰে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া পৰা ৰিপ্লাই কৰাটো হলে ইলেকশন ডে ভোটিং শুৰু নোহোৱা আকিদে আলাক আলাক পাৰ্টিজ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা এজেন্টস খান সব মাতি কিনা আনি আৰু তাহান সব লগা সামনে দে মক পোলটো হলে কন্ডাক্ট কৰে মক পোল কন্ডাক্ট কৰা সাথ হলে এভৰি পাৰ্টি লগা ভোট হলে 0 বনাই দি ইটো পিছিতে অসল ভোটিং টু শুৰু হোৱা লগা আছে কোনা ইলেকশন কমিশন পৰা ইটো লগা এলেজ ওপৰে ৰিপ্লাই কৰাবি শুনি পাই আছে ইয়াতে মই বি একটা পইণ্ট এড কৰোলে কি আছে গুলেdo এতিয়া কোৱা নিচিনা এভিএম তে ম্যানিপুলেট কৰোলা পাৰা নাই গুলেdo ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া পৰা ইটো লগা পইণ্টস যেটো হলে তাই ঠিক কৈছে মন সব জানি আছে কি ইলেকশন ডে ভোটিং শুৰু নোহোৱা কিৰে ফাৰ্স্ট ডে মক পোল শুৰু কৰি মক পোল কন্ডাক্ট কৰাটো হলে এভৰি পাৰ্টি লগা এজেন্টস খান লগা সামনে দে কন্ডাক্ট কৰি মক পোল কন্ডাক্ট কৰা সাথ এভিএম পৰা নহলে ভিভিপিএট পৰা ইটো ভোটটো হলে সব ওলাই দিয়া বিচিদি একচুয়াল ভোটিং হলে শুৰু কৰে তো এতিয়া ইলেকশন কমিশন পৰা কোৱাটো হলে ওয়ান ওয়ে দি বি ৰাইট আছে নহলে পোলিং এজেন্টস খান পৰা তাহান মিস আন্ডাৰস্টুড কৰিছ নেকি নহলে তাহান লগা সামনে দে ভোটটো হলে এতিয়া কোৱা নিচিনা মক পোল লোৱা বিচিদে ডিলিট কৰা নাই নেকি এনেকা কৰিছিগুলো একটা কথা নহলে এভিএম মেচিনটো হলে ম্যানিপুলেট কৰলে পাৰি নেকি ইটো লগা ওপৰবি মন সব প্ৰায় একবাৰ ভাবনা কৰি কিনা মই লগা কমেন্ট সেকশন দে কৈ দিবলে ৰিকুৱেষ্ট কৰা জানাই দি আছে সো ভিউয়াৰ্স আজি লগা ভিডিও দে জুবিন গাৰ্গ ডেথ কেস লগা ওপৰে কি লেটেস্ট খবৰ পাই কিনা আছে আৰু বিহাৰ ইলেকশন দে একটা ৰিজাল্ট ওপৰে কন্ট্ৰভাৰ্সি ওলাই কিনা থাকা আজি লগা ভিডিও ৰা আমনানকে জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও